सबू दान पड़ेगला तार गोटे दान बाकी अच्छी लकी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मधुस्मिता प्रदीप दीक्षित गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को तो आज बहुत दिन पर मुझे आपण मान सहित आसी जोड़ी ब्लॉग बनाऊँगी आउ फास्ट ऑफ ऑल कहतु आपण मैंने केमिति अच्छा भलरे अच्छा ना मु भी बहुत भलरे अच्छी तो बहुत गैप रे मु आज पुणी ब्लॉग नहीं कि आसी आपण मान पाखु किंतु मु एबे भाबुची मु आपनको डेली डेली नहेले भी 2-3 दिन थे गोटे गोटे नुआ ब्लॉग नहीं कि आपण मान पाखु आसबि आउ आपण मानकर भल पाया मु साउंडी तो कौन कहते आपण मैंने नहीं कि आसबि तो आपण मानकर सपोर्ट आपण मानकर भल पाया रहिले मु आगु को बढ़ी तो मुझे डिसाइड करछि कि मु डेली डेली आपनको नुआ नुआ ब्लॉग नुआ नुआ किछि नहीं कि आसबि तो आज मु पूरा रेडी हो जाइछि मु एबे बाहरी कटक जीवा पई किछि काम अछि आउ चलतु मो सहित जीवा आज कौन डे रे एंजॉय होछि चलतु देखिबा तो मु पूरा रेडी हो जाइछि मोर जहाँ भी डॉक्यूमेंट दरकार नहीं कि जीवा पई ता सहित मार्क्स आउ हाँ जीवा पूर्व गोटे कथा कहबी कि मो चैनल को जो मैंने प्रथम थर पर देखुं लाइक सब्सक्राइब आउ कमेंट करने को जमा भी भूलबनी आ फ्रेंड्स मान सहित शेयर करूँ आउ मो चैनल को देखूँ लाइक टे कर दिंतु सब्सक्राइब कर दिंतु तो मु रेडी हो गली हमर बाबू सेठी भी बसिक रेडी हो जाइछंती चलो देखियो से केमती रेडी होइछंती सोनू रेडी तो बसिक बाबू रेडी है कि टीवी देखुछंती कौन देखुछ पूरा रेडी कौन हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे कि करू ना तो चलते जी कौन कौन होची अछि अरे सोनू मो हेलमेट टा कोठी अछि तळे चलन जीवा कौन कौन हाजी चाहिए देखिबा बाबू गले टंका उठाइबा reach our destination point. This is our destination point. डॉक्टर कंसल्ट पई आसो एठी पई एंटीजन टेस्ट एबे अधा काम मेडिकल सरी आउ अधा काम आम बसचु लगे गोटे रु 2टा भितर लगे तापर आम बाहर अपेक्षा करने को जमा भी भल लगे पूरा इरिटेट हो गले देखा जाऊ केते बाट जाउची अधा काम सरी जाइए ऑलमोस्ट 90% काम सरी जाइए आ 10% काम बाकी अच्छी से बसचु अधा सरी 90% काम सरी रिपोर्ट धरिकी बस सब मेडिकल काम बहुत
प्लीज आसिकी वेट कर ये कर माने एमती काम न पड़ू मेडिकल एक्चुअली बहुत विरक्ति लगे पूरा गोटे दिन भी पड़े आज गोटे संडे थी मोर छुट्टी बट मु पूरा मेडिकल गोटे दिन भी वेस्ट हो देखा जाओ आराम से साइज करके रखो बसी बसिकी भारी जोर से भोक है टाइम 1:30 है बट मुझे खाईनी से आसी दही बरा खाइबा मत देखिले इडली बरा बरा एबे आसी मु घरे पहुँची गली स्टेप चढ़ी चढ़ी पूरा थकी गली एबे पाखापाखि टाइम हो गला 3टा गली किसी रोसई से तो दही बरा खाई सकाଳେ किसी खाई नथिलु एबे जाउछि भात बसेकी रोसई करदेबी मोर काका झील 2 जण आसुछंती तो सी मैंने अभी एबे आसिकी पहुँचे से भी किसी खाई ना मुझे जल्दी जल्दी चिकेन नहीं आसी चिकेन भात रोसई करदेबी चलो देखा से आसिक पहुँचतु सहित भी ब्लॉग बनवा देखा आज केमती होती कटक भलसे कम सरीगला भी आम सारिकी पलि आसली चलते एवं जा रोसई करवा तो एम दी जन आसिक पहुँचे या ना लकी या ना रोजी रोजी के आगर तू ब्लॉग आसचु कि आसिन ना तो आसी रोसईबास चलती खाଇବା चलियो पूरा एंजॉय हम डे पूरा बनिक रुहतु और लाइक सब्सक्राइब शेयर करने को जमा भी भूलतुनि ये चिकेन रोसई चलती देखंतु भात हम आउ 15-20 मिनट भर सब हो खाई ना केतना टाइम है 4:30 हाँ गोटे खाଇବା फीस्ट होची
ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଖାଇ ପିଇକି। ମାନେ ଇଏ ମୁଁ ଯାଉନଥିଲି ଆଉ କଣ ଯୋଉ ଝିଅ ଖାଇବା ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଏ ଯୋଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ସେଇଟା ଖାଇବା କଥା ଚାହୁଁଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦବା ଚାଲ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ସମସ୍ତର ସମସ୍ତେ ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ମିଶିକି ଆଉ ଆମର ଏବେ ଲୁଡୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଏକା ଏକା ହେଇଛନ୍ତି କେହି କାହାର ଭାଇ ଆରା ହେଇନାହାନ୍ତି ମୋର ତିନି ଗଣୁଛୁ ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନା ପୁରା ମଜା ଚାଲିଛି ହେଇ ଛଅ ଛଅ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛଅ କେମିତି ଛପନ କାଟୁଛି ହାତ ମାରନି 1 2 3 4 5 6 1 2 ହଉନିଲ 3 6 4 4 ଗଣ ନା 6 ରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା 1 2 3 4 ପାଞ୍ଚ। 5 ହଁ ହଁ ଚାରୁ ତ କାଟୁଥିଲା ସେଟା ରଗ ଦେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଓହୋ ଠିକ ଅଛି ତିନି କଟନ ଯା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଟ୍ ତ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ବନିକି ରୁହନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତୁ କିଏ ଜିତୁଛି କିଏ ହାରୁଛି ଦେଖିବା ମୁଁ ତ ଜିତିବି ହଁ ଭାଇ ପୁଟ ପକେଲା ଜିତିବ ଏବେ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୋର ସବୁ ଦାନ ପଳେଇଗଲା ତାର ଗୋଟେ ଦାନ ବାକି ଅଛି ଲକିର ଦେଖିବ ମୋର ଖାଲି ହାତ ଖୋଲିବ 6 ପଡିକି ମୁଁ ଜିତୁଛି ନା ନାଇଁ ନା ଜିତିଲି 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା ତ ମୋର ପଡିବ ମୋର ବି 6 ପଲେ ହାତ ଖୋଲିବ ରୋଜି ପଳେଇବ ଆରମ୍ଭରୁ ବାହାରିବୁ ଆସିବୁ ତମର ଦିଟା ପଚିବ ତାପରେ ତମର ହାତ ଖୋଲିବ ମୋର ଖାଲି ହାତ ଖୋଲିବ 5 ବୁଆ ଏଇ ଦେଖ ହେଇ ରୋଜି ହେଲା ମୋର ପଡିବ ପୁଟ୍ର ଗଲା ଗୋଟେ ଗଲା ସଂଘର୍ଷ ଚାଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଟ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ ମୋ ହାତରେ ଖୋଲିବ ମୋର ପଡିବ ଆଇସ୍ ଏଇଟା ସେଇ ମାନେ କଇ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଛ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ କର ମୁଁ ଜିତିଲି ନା ତ କାଇଁ କରିବୁ ଜିତିଗଲି ଏମାନେ 3 ଜଣ ହାରିଗଲେ 6 ତାପରେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ହଉଛି ପୁଟ୍ ଗଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ମୋର ବି ହାତ ଖୋଲିବ ମୁଁ ଏବେଠୁ କହି ଦଉଛି ଆଉ କଣ ଖେଳ ହବ ମୋର ବି ଯାହା ଛପଡିବ ତା ହାତ ଖୋଲିବ ସଇଲା ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଦାନ ରହିଯାଇଛି ବାହାରିନି ଡରେ ପଡୁছিল ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିବ କଣ ପଡିବ ଲକି ଆଜି ବାହାରିଗଲି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କାଟିଛି ଏଇଠୁ କାଟିଛି ତାକୁ ମୋର ବି ହାତ ଖୋଲିବ ତାର ଫାଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ସବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ନା ନା ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ପଳେଇଥିଲା 3ଟା ତୋର ନା ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟ ନଥିଲା ଭାଇଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ରଣାଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା ମୁଁ ରିଙ୍କେନି ପକଉଛି ନା ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଆଉ ସବୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କଣ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏ ଆଉ ବାସ୍ ତନ୍ ଥାର୍ଡ କିଏ ମୁଁ ଥାର୍ଡ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ତୋର କଣ? ବାହାରିକି ସଇଲା, ଆଉ କିଏ? ଆଉ ଆଉଥରେ ଖେଳି ଆଉଥରେ ହରି ବୋଲ ଏ ମୁଁ ଜିତିଗଲି ଆସୁ ବାହାରିଗଲେ ଖେଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଆଉଥରେ ଗେମ୍ ମୁଁ ଆସିଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ କି ତମର କୋଟି କୋଟି କାମ ସେଠି ନା 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 ଆଜି କୁଆଡେ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ଆଜି ଖେଳ ପକା କେତେ ସମୟ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନା ନା ଆସିବ ସେ ଥରେ ବାହାର ନା ସାଢେ 8ଟାରେ ଆସିବି ପା ନା ଥରେ ବାହାର ନା ବସି ମାନେ ଆସିନି ନା ଭରସା ନାହିଁ କହୁଛ ଆଜି ପାଇଁ ଡିନର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି ଆଳୁ ପରଟା ତ ଆଳୁ ପରଟାରେ ମସଲା ମୁଁ କଷୁଛି
ता सहित आलू परटा सहित हम बादाम चटनी बादाम आउ छोला जो डाली को बाटिकी रखी ता सहित चली अटा चकटा अटा चकटा रही सहित आलू सिझा रही डिनर रे हूँ आमर आलू परटा आपण मैंने खाइबे जल्दी जल्दी पलि आसतु जल्दी जल्दी आसतु तो बनी रुहतु खाଇବା पर्यंत ता सहित आम सेजवान चटनी भी अच्छी तो खाଇବା पर्यंत वेट करूँ और देखु मोर वीडियो लास्टली आमर डिनर चलती आलू परोटा बेला थुआई सहित चटनी बादाम चटनी ता सहित सेजवान चटनी चलती गुड नाइट समस्त को कौन गुड नाइट गुड नाइट टाटा तो समस्ते सब्सक्राइब लाइक और शेयर करने को जमा का परी बुलाई क्या को फ्रेंड्स बनो कांदी अरे बुझुन एपट आरो तो रही बाय जय जगन्नाथ।